बिपिएफ लाइमोन गांखंनि गोदान आफादगिरि महरै बिबान आजावबाय एमसिएलए जय मोसाहारि आरो गाहाय नेहाथारि बिबानखौ आजावो उदालगुरि जिल्लानि रिन्जय बर' बिथाङा। नंगौ बे समाव रायजोजों लोगोसे बिटिआरआवबो राजखान्थिनि बारहावाफ्रा गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जाबोगासिनो दं। गाव गावनि गोसोजों जेरै हागौ एरैनो हाबा मावनानै गोख्रों खालामनानै नाजासिननाय हाबाफारिफ्रा सोलिगासिनो दं आरो नोंथांमोना नुनो मोनबोखादोंदि जेराव बिपिएफ दोलोआ बिटिआर नङैनो जेराव मेरावनो फैगौ बिसायख'थियाव देरहानानै बिपिएफ दोलोआ सरकार दाफिननायनि मिजिंजों गोबां खामानि मावगासिनो दं आरो बेखौ नोजोर होनानै नायोब्ला दिनै बिपिएफ दोलोआ बाक्सानि मथनगुरि ब्लक कमिटिनि बिपिएफनि मावख' बिपिएफ मिरु लाइमोन गांखं आफादा वार्क टेकिं हाबाफारि सानसेनि मेरगोनां हाबाफारिजों जाफुंसार जाहैयो। दिनैनि बे हाबाफारिजोंनो फोरमायबावोदि फैगौ बिसायख'थियाव रावजोंबो लोगो जायालासेनो बिपिएफ दोलोआ हारसिंनो गेलेगोनखौ रोखा फोरमायो। बाक्सानि मथनगुरि ब्लक कमिटिनि बिपिएफनि मावख'आव सेन्ट्रेल इउथ बिपिएफनि वार्क टेकिं सेरेमनिनि हाबाफारिखौ दिनै सानसेनि मेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय जादों। और शरद दास डांगरिया आमार आगते जीएस आছিলে तेखेते इउडर आकु नतुन दायित्व पाइছে तेखेते इउथर एसपार आमार जेनका बिपिएफर संविधान मते आमार वन अफ दि उइंग जेनका ओमेन उइंग आछे आमार बडोलेण्ड स्टुडेन्ट्स इउनियन आछे ठीक तेनका एइटु होइसे कि आमार इउथर एटा उइंग्स यार जोगेदि आमार इउथ सकलक आमार बिपिएफ दলত काम करार कारणे तेखेतসকলে माने आकृष्ट करि आमार दलटो शक्तिशाली करार क्षेत्रत तेखेतসকল काम करि যাব एज पार बिपिएफर संविधान। लोकसभा निर्वाचनत इतिमध्ये आपनालोके निश्चय शुनिছে और आमार सभापति हाग्रामा महिलारी डांगरियाय विभिन्न मीडियातो प्रकाश करिছে जे आमार 10 फेब्रुवारी बीटीसी डेर दिना बीटीसी चुक्ति दिवसर दिनाए आमार CWC मिटिंग होइছিলে केन्द्रीय वर्किंग कमिटी मिटिंग ताते आमार सर्वसन्मतिक्रमे आमार मंगलदै और कक्राझार समष्टित माने लोकसभा दुटातो प्रार्थी प्रदान करार कारो लगत एलायन्स नहाকৈ हेतु सिद्धांत होइছে और এই সিদ্ধান্তটোৱে आमार जितु बरमा धुआ 4 मार्च तारिखर जितु आमार এই মানে স্পেশাল অভিবর্তন তাতে এইটো সর্বসন্মতিক্রমে পার হয়েছে পাস হয়েছে এইটো নেক্সট এজেন্ডা আমার এতিয়াতো আমি রাইজৰ মাজত সোমাইছো আমাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া বা আমাৰ দলৰ নেতাসকলে আমাৰ প্ৰত্যেক জিলাতে মিটিং পাতিছে গৈছে কৰ্মী সভা পাতিছে আৰু ওভাৰৱেলমিং ৰেসপন্স মানে সকলো স্তৰৰ মানুহৰ পৰা আমি ৰেসপন্স পাইছো আকোৱালি লৈছে বিপিএফ দলক। আপোনালোকে গত 17 বছৰ কাম বিটিএফ ৰাজত্ব কৰিলে এতিয়া ইউপিপিৰ আপোনালোকে আগতকৈ দুৰ্বল হৈ পৰিছে না তেনেকৈ শক্তিশালী ৰূপত আপোনালোকে নাই আমিতো শক্তিশালী ৰূপতে আছো। আমি যোৱা 2020 চনৰ बीटीसी निर्वाचन आमी एকক संख्या गरिष्ठता आमी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हिसाबे आमी राइजर परा मेन्डेटो पाइছো 40टार भितर 17टा और यूपीपीएल पाइছে 9टा बीजेपी पाइছে 11टा और आमार कांग्रेसे एटा जीएसपी एटा पाइছে तो 17 जनी पाइছে हेतु लार्जेस्ट पार्टी और आमी এই শক্তিশালী স্থিতিত এতিয়াও আছো और इतिया आको यूपीपीएलर मानुखिनिও बहुतখিনি ৰিয়েলাইজ কৰিছে তেখেতসকলে কিবা বদল মানে বিটিসিতকৈ ডাঙৰ কিবা এটা এৰেঞ্জমেন্ট পাইছে তেনেকুৱা এটা ধাৰণা হৈছিলে আৰু যেটো তেখেতসকল প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে ঘৰে ঘৰে চাকৰি ওয়ান ভোট ওয়ান জব মহিলাসকললৈ টকা সেলফ হেল্প গ্ৰুপ সকললৈ অৰ্থনৈতিক সাহায্য এইবিলাক বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে সুইজাৰলেণ্ড বনোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে ৰাইজে এইবিলাক কথাত ভুল গৈ তেনে ভোট দিছিলে কিন্তু আজি সকলোৱে ৰিয়েলাইজ হৈছে আজি বিপিএফ দললৈ আকৌ ঘূৰি আহিছে মানুহবিলাক গতিকে আমি আজিও শক্তিশালী আৰু ভৱিষ্যত দিনত আমি অধিক শক্তিশালী হৈ আমি আকৌ বিটিসি চৰকাৰ বনোৱাৰ এটা সুযোগ পাম হাগ্ৰামা মহিলা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত।